So guys, magre-reverse mixed doubles tayo. Kalaro natin si Adam Donna at si Sir Ford. Partner ko, si Idol pa rin na nakapansit Canton. Gamitin din natin to guys, yung PH Honor. QI2. Meron to sa last video ko. Nandun yung yellow basket. Babantayan ko tong harap. Hoy! Sir! Oh! 5-0. Philippines. Philippines! Hey! Kumila! Kumila! Sorry. Kaliwa. Ay! Go. Harap. Ayo. Ay! Galing ko, front court. Panalo kami guys, 21. One set done. Hoy! Ay! Ay! Sam! Ay! Ay, tanga ka. Iniwasan mo kasi. Oy! Ah, yes! Ay. OA naman. Ah! OA. Okay. Okay lang ba? 4-2. Tambak na tayo. Oy! Paloy mo. Ay! Pasok mo lang. Sel. Oy! Ay! Natalo ko. OA. Nakabawi. Thank Thank you you. po. Ganyan lang pala. Talo kami. Ganito. Ay, 1-1 Ganito pala. lang.